Metira uzir gazan Ozay sukerant dışsadan Rozay metira uzir gazan Ozay sukerant dışsadan Bozak agar key gıdgıdan Suyraz boğum sarmadan Atnay tasari var seden Suyraz boğum sarmadan Atnay tasari var seden Suyraz boğum sarmadan Zarkanım aman nişi juda dargab megavtar nida Saydutul nisasın cigar par arşay mecida sukoşvar Saydutul nisasın cigar par arşay mecida goşvar Zardar banakpar ya imam şahid کٲشِر غزلہِ کے شعر چھِ جرہاب یمن لولہٕ اچھروائے مگر کیا جرہاب یمن لولہٕ اچھروائے مگر کیا کٔر گردِ بوز أمۍ وقتن تِم میٛٲنۍ ورق تام جرہاب یمن لولہٕ اچھروائے مگر کیا کٔر گردِ بوز أمۍ وقتن تِم میٛٲنۍ ورق تام پھر چھُ وٕچھان ٲنہٕ دِوان نالنہٕ حران اوش پھر چھُ وٕچھان ٲنہٕ دِوان نالہٕ حران اوش گاٹٕچ ژٔٹِتھ کۄہوٕ گٔمٕتۍ رام کَرُکھ تام کوٚرُکھ اَتھ واس تِمنٕے سۭتۍ یِمو ژٔٹۍ موٗل مِلژارَس چھۄکَن ما کوٚر تِمو مرہم چھۄکھٕے تِم گٔے نہنٲوِتھ تہٕ بہرحال یہِ کَرو ژھوٚٹٕے پَہنَس ژےٚ تھایہِ ذاتہِ پاکَن کٔژ نیامٕژ آیہِ تَن شبنم ژےٚ تھایہِ ذاتہِ پاکَن کٔژ نیامٕژ آیہِ تَن شبنم کٔرٕکھ نفسٕچ غُلٲمی بس پَنُن عُقبا مٔشرٲوِتھ گُلن منٛز کیٛازِ تھوٚوُتھ بُلبُلو آز پان ژوٚمرٲوِتھ ژےٚ ما شاید گُلِستانٕکۍ تِفل باغوان پرکھٲوِتھ گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ سمجھ یِوان یہِ چھا ایوانِ صدارت میں موجود حضرات خواتین و حضرات میں اس نے کہیں ونن ویسے مگر کیونکہ ہم نے عارف صاحب کو یہ کام دیا تھا اور انہوں نے بخوبی نبھایا یہ کام لیکن اب کہا گیا کہ آپ کچھ بات کریں ایک اس میں بات ہو گئی نا دیکھیے آپ پہلے کتاب جب ہوئی اجرا اس کے بعد وہ کنکلوڈ کرنا تھا تو ہم عابد صاحب کی بات کرتے کچھ ہوتا وغیرہ وغیرہ پھر آپ نے مقالے پڑھے پھر اس کے بعد سوال جواب ہوئے ہم بھول گئے کہ آئے کس لیے تھے بات کتاب کی تھی یہ بھی کرنی تھی مجلس آگے ایسی کوئی بات نہیں لیکن ایک ایک کو راؤنڈ اپ کرنا تھا پھر ایوان صدارت بھی آپ بدل سکتے تھے ساتھ تو اب چلیے اب ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے بیچ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ ہماری نالج جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وہ بڑی سطحی ہے ہم یہاں جو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے اس سے فائدہ بہت ہے استعمال کرنا آنا چاہیے اور یہ بھی جو اس میں بتاتا ہے وہ انسان نے اس میں ڈالا ہے یہ کہیں اوپر سے نہیں آیا ہے کہ جو آپ نے کیا تو اس نے آپ کو 20 آنسر دے دیے وہ 20 کے 20 آنسر انسانوں نے ہی اس میں فیڈ کیے ہیں دماغ انسان کا ہی ہے حقیقت میں اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا بات عابد صاحب کی کروں گا کہ عابد گور سے میری 3 دہائی سے زیادہ کی وابستگی ہے یہ بہت چھوٹے تھے میں بھی چھوٹا تھا اس زمانے میں تو یہ ریڈیو آئے ملاقات ہوئی دوستی ہوئی اور ایک زمانے میں میں ان کے گھر ڈب بھی گیا اور گاندربل سے ڈب کا راستہ بھی صحیح نہیں تھا وہاں سے ہم ان کے اسکوٹر پہ گئے وہ اسکوٹر کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا تھا تو کسی طرح پھر میں وہاں رہا بھی تو اور ان کو میں نے دیکھا ہے جس میں انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤ ہی ہیز گرون شروع میں اسپورٹس میں لکھتے تھے پھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ان کو دیتا تھا کرنے کو اس میں جو چیزیں نہیں ٹرائی کی گئی تھی لکھنے میں پھر یہ وہ لکھا کرتے تھے
फिर साइंस में भी इनने कुछ कुछ बीच में लिखा, फिर उसके बाद अनाउंसर लाइव प्रेजेंटेशंस, उसमें भी एक चीज़ इनकी रही कि ये इनोवेट करते थे, नई चीज़ों की कोशिश करते थे और उस हद तक जाते थे उसमें जिस हद तक इनकी कैपेसिटी है। ये नकल करके दूसरे की टेरिटरी में जाके उसका काम करने की कोशिश नहीं करते थे। हो सकता है वो इनकी कैपेसिटी ना हो, स्पेशलाइजेशन ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि बड़े हमजाद शख्सियत है इनकी। लिखते हैं, बैंकिंग में हैं, इन्हें टीवी की प्रोडक्शंस की, उन प्रोडक्शंस में मैं इनका होस्ट था, ये प्रोड्यूसर थे, ये प्रोड्यूस करते थे और कैमरे के सामने मैं बोलता था, इंटरव्यूज लेता था, बातें करता था, वो भी किया इनके साथ। तो रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, हर जगह इनने कहीं ना कहीं अपने नकूश छोड़े हैं आबिद ने। और सबसे बड़ी बात यह है, एक सेंसिटिव इंसान है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ अर्सा पहले मेरी बेटी की शादी थी, तो ये मेरे ख्याल में 15 दिन पहले मेरे घर पहुंच गए। कहा मैं आऊँगा 1 बजे, आए 3:30 बजे, खुल के डांट पड़ी इनको और सुनते गए। फिर इन्हें वजह बताई, मगर वजह इनकी जेन्युइन थी, मगर जब तक डांट खाते रहे तब तक नहीं कहा कि मजा क्या है। और साथ में मुझे कहते हैं कि ऐसे बेटी की शादी है तो मैं 5 लाख रुपए लेके आया हूँ आपको देने के लिए। मैंने कहा क्यों? कहा कि बेटी की शादी है, पैसा ज़रूरी होना चाहिए, खर्च होता है। मैंने लिए नहीं लिए, इन्हें दिए, लेकिन ये लेके आए। बड़ी बात है जज्बे की ये आदमी की। और ये नहीं कहा कि आप मुझे कब देंगे, और बड़ी बात उससे 20 दिन बाद इनके बेटे और बेटी की शादी है और ये मुझे कह रहे हैं मेरे पैसे आप ले लीजिए कि आपकी बेटी की शादी है। तो ये सब डिस्क्राइब करता है ये इंसान कैसे है। इन सब लिखाई से, पढ़ाई से सबसे बेहतर चीज़ जो है इनमें, सबसे अच्छे इंसान है, बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत शफीक बाप है। मैंने देखा इन्हें बच्चे कैसे पाले। और एक बात आखिर में कहूँगा, ही इज़ अ वेरी वेरी करेजियस फादर, करेजियस इन द सेंस इनने अपनी बच्ची को कैसे बनाया है